La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Soy Regina Sánchez Sosa. Primero que nada, una disculpa. Tuvimos un problema técnico con el sistema y tuvimos una pequeña confusión con la hora de la presentación, pero bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Hola, buenos días, buenas tardes, de donde quiera que se encuentren. Qué bueno que nos acompañen en nuestro sitio de conferencia de la dos Universidad de San Francisco. Les saludamos Víctor Viteri y Regina Sánchez Sosa, quienes vamos a apoyar con la organización del evento. Les recuerdo que esta serie de webinarios se ha programado por el apoyo del Fondo de Innovación de la Red Sectorial de la Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe. Este es el segundo de una serie de webinarios dirigidos a quienes quieren compartir sus experiencias con otros actores de la región relacionados al tema de biodiversidad, cadenas de valor y desarrollo sostenible. La preparación del ciclo de este ciclo de webinarios ha contado con la activa participación y contribución de los colegas del programa Mercados Verdes de Brasil, Gobernanza de la Biodiversidad en México y Procambio en Ecuador. Invitamos a todos aquellos que participan hoy con nosotros a que se integren en este esfuerzo colectivo, sugiriendo temas y experiencias de su interés para que sean incorporados en el ciclo de webinarios. El día de hoy vamos a comenzar con dos presentaciones en una subserie de webinarios que pretenderán abrir un espacio para el tema de distribución de beneficios, con o sin acceso, qué es lo que esto quiere decir, aclarar sobre cuál es el estado del arte en algunos países, sobre las legislaciones, las regulaciones, y tal vez identificar y compartir algunas experiencias o casos que tienen que ver con esta temática. El día de hoy entonces vamos a tener dos presentaciones, la una de Francine Leal Franco desde Brasil, que nos va a actualizar sobre cuál es el estado del arte en la regulación actual, en la legislación sobre el tema de acceso y repartición de beneficios en el Brasil, y una comparación breve sobre las normas internacionales y una respuesta a lo que quiere decir esto para las pequeñas y medianas empresas con las que normalmente trabajamos nosotros. Y Miriam Factos, desde el Ecuador, va a traer en este caso un caso interesante, un ejemplo en el que una comunidad ha desarrollado un protocolo biocultural y su metodología para establecer mecanismos de relacionamiento con potenciales compradores de un recurso como es el aceite esencial de Palo Santo en una proveniente de un ecosistema bastante frágil en el sur del Ecuador. Esperamos que lo disfruten. Y antes de comenzar, algunas informaciones de carácter general. El webinario de hoy durará 60 minutos y deberá terminar entonces a la hora en punto acordada. Debemos mencionar que estos webinarios serán grabados y los vídeos de las presentaciones de los recursos serán disponibilizados. Los enlaces para acceder a las grabaciones y mismos materiales se enviarán posteriormente para su difusión a la lista de email y correos electrónicos utilizados para su inscripción en este webinario. Si durante la presentación alguno de ustedes necesita conectarse con los facilitadores o tiene algunas preguntas de aclaración sobre algún término que no se entendió durante la presentación o no se está entendiendo, puede preguntar a los expositores a través de la sección de preguntas. Esas preguntas serán registradas y se colectarán en el orden que vayan llegando y se responderán al final de la presentación. Por favor, solo se responderán preguntas que se coloquen en la sección de preguntas. Gracias por entender esta situación. Los micrófonos de todos ahora están apagados y al final del webinario tendremos una sección para que se puedan sugerir algunos temas y experiencias en este ciclo de webinarios. Por favor, es una invitación abierta a los que nos están escuchando. Si tienen, en este caso que abrimos el tema de distribución de beneficios en las cadenas, en el fomento de cadenas de valor, por
por favor, colóquelas al final del evento en la misma sección de preguntas para su registro. Coloquen las ideas y sus contactos, por favor, para poder organizar el siguiente webinar. Y bien, eso es todo. Y ahora, con mucho gusto, quiero dar la palabra a nuestra primera expositora en Brasil. Francine, te escuchamos. Sim, Voy a poner, sim, consigo. voy a poner tu presentación. Ok, perfeito. Boa tarde a todos. Não sei se estão me ouvindo, conseguem me ouvir? Creio que a Regina esteja colocando a nossa apresentação para que todos possam acompanhar. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas por falar em português. Nós fizemos a apresentação em espanhol para facilitar o entendimento de vocês e eu vou tentar falar o mais devagar possível para que todos possam entender. Nós temos nossa equipe está participando do webinar. Caso a gente precise de algum apoio em espanhol, a gente pode contar com alguém da nossa equipe no Brasil. Bom, acho que a apresentação já está aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou advogada e trabalho com acesso e repartição de benefícios já há mais de 10 anos. Tenho bastante experiência acadêmica e experiência profissional no tema no Brasil e posso dizer que um pouco de conhecimento sobre a legislação internacional também. Então, nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a comparação entre a lei brasileira de acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais no Brasil, em paralelo com outros países, mas falar um pouco da experiência brasileira e o quanto isso impactou positivamente na cadeia de valor. Regina, por favor, você pode passar o slide? A Regina vai me ajudar aqui nos slides. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante mencionarmos que acesso aos recursos genéticos e repartição dos benefícios, ela está inserida na CDB, né, na Convenção sobre Diversidade Biológica, e nós temos um protocolo internacional, hoje conta já com 102 países partes do Protocolo de Nagoya, em comparação com 96 que ainda não ratificaram. No Brasil, hoje nós tivemos uma movimentação no Congresso, espero que para a próxima COP, no ano que vem, o Brasil possa participar das discussões e seja mais um dos países parte do protocolo. O protocolo, para quem não conhece, Nagoya determina as regras de acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e a repartição de benefícios entre os países que fazem parte deste protocolo. Eu menciono abaixo o site ABS Clearing House. Essa plataforma é uma plataforma online que tem como objetivo facilitar o acesso às informações de todos os países, tanto de legislações quanto de estándares, documentos, protocolos comunitários, políticas de boas práticas, enfim, esqueci de colocar o link, mas se vocês digitarem no Google ABS Clearing House, vocês terão acesso a essa plataforma e eu convido todos a entrar nesse site, que é bastante interessante para quem quer ter mais informações sobre acesso e repartição de benefícios. Regina, por favor, pode passar para o próximo. Aqui nós queremos mostrar, recentemente, a GSS, em parceria com a Natura, é uma empresa de cosméticos no Brasil, e a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias no Brasil,
lançou um estudo comparando a legislação internacional, a legislação brasileira, com as leis de mais de 110 países. O nosso objetivo é entender quais são as normas em cada um desses países, e o que a gente pôde observar, esse quadro verde que aparece no slide, é que no nosso estudo são cerca de 48, 49 com o Brasil, que possuem normas específicas sobre o sistema de ABS. No site do ABS, que não é muito bom, porém não está atualizado, nós temos 46 países, incluindo normas, medidas administrativas, políticas, guias e outras informações, não somente normas. Para quem tiver interesse, o nosso e-mail está no final da apresentação, pode nos escrever e nós enviamos esse estudo para vocês. Por enquanto está somente em português e até o final de janeiro a gente terá a versão em inglês disponível deste assunto, deste estudo. Ok? No próximo slide, Regina, por favor, eu acredito, e já pode passar para o próximo, eu começo a falar sobre como funciona o sistema de ABS no Brasil. Tá? É importante, pode ir para o próximo, por favor, Regina? É importante a gente mencionar que no Brasil, durante 15 anos, de 2000 até 2015, nós tivemos uma medida provisória que estabelecia as regras no Brasil. Essa medida provisória, ela é muito parecida com os demais países que possuem lei. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, nós precisávamos de uma autorização prévia do governo brasileiro para poder pesquisar qualquer planta, animal, bactérias, enfim, qualquer recurso genético proveniente do Brasil. Tá? Ou seja, sem essa autorização do governo, nós não poderíamos fazer qualquer tipo de pesquisa ou desenvolvimento de produtos. Isso mudou na nova lei. Tá? Eu vou fazendo o tempo todo um paralelo, porque a medida provisória é parecida com os demais países e a nova lei brasileira, vigente desde 2015, ela inovou e tornou o processo muito mais prático e menos burocrático. Ou seja, agora nós precisamos apenas de um registro da pesquisa, né, de la investigación. Isso significa que a qualquer momento da pesquisa, eu posso fazer esse cadastro em um sistema eletrônico. Eu não preciso mais realizar o registro antes do início da pesquisa. Isso trouxe uma rapidez muito grande e uma agilidade para todo o sistema tanto de pesquisas científicas quanto desenvolvimento de novos produtos. Na antiga lei, nós tínhamos uma diferença entre investigação científica, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, ou seja, a pesquisa, bioprospecção e o desenvolvimento tecnológico. Agora, na nova lei, nós temos só a pesquisa e o produto. Isso facilitou muito o entendimento e facilita no sentido de que a pesquisa, eu só preciso de um cadastro, e no desenvolvimento tecnológico eu faço o cadastro e notifico o produto acabado. Eu informo o governo qual foi o produto desenvolvido com esta planta. Tá? Enfim, no passado nós não tínhamos definição sobre o montante, o valor da repartição de benefícios, tá? Da partilha de benefícios, e a média no Brasil variava de 0,1 a 0,5% da receita líquida, ou seja, da receita que a empresa receberia daquele produto. Na nova lei, o governo estabeleceu a regra e definiu que o valor é de 1% da receita líquida, se nós pagarmos em um fundo do governo, que vai gerenciar esse recurso e aplicar em projetos, ou um valor menor de 0,75%
caso a empresa queira desenvolver um projeto junto a alguma comunidade. Aparentemente, o valor cresceu muito, porém, isso tem uma justificativa. Na nova lei, somente a empresa do produto acabado é quem reparte benefícios. Ou seja, a empresa que desenvolveu o produto que vai para o consumidor. Então, se nós estamos falando de empresa cosmética, somente aquela empresa que desenvolveu um shampoo, um creme, um sabonete é quem vai repartir benefícios. Os demais elos da cadeia devem fazer o cadastro desta pesquisa, porém não repartem benefícios. Diferente da antiga, que todos os elos tinham esta obrigação. O que eu acho bom e importante nesta mudança? Principalmente com o fato de que as empresas têm a oportunidade de desenvolver projetos. Na linha do 0,75%, a empresa pode desenvolver projeto com a comunidade, com a sua cadeia de fornecimento. Inclusive, esta é a linha prioritária do governo em termos de repartição de benefícios do Brasil. Ou seja, entre várias possibilidades de repartir, de formas de repartir benefícios, o governo estabeleceu como critério prioritário o desenvolvimento de cadeias. Por quê? O governo entende que se as comunidades que estão na floresta, as comunidades locais, receberem incentivos para permanecer na floresta e fazer uso dos ativos naturais, fazer uso dos recursos não madeireiros, nós podemos fixar essas pessoas na floresta, mantendo os conhecimentos tradicionais, gerando renda e favorecendo o desenvolvimento sustentável. Eu creio que essas são as principais diferenças entre a antiga lei e a nova lei no Brasil, e principalmente as diferenças entre a lei brasileira com as demais leis já estabelecidas nos outros países. No próximo slide, Regina, por favor, pode passar, eu falo do conceito sobre recurso genético no Brasil. Esse conceito é muito importante para que todos tenham em mente, porque o Brasil também foi muito inovador no sentido de deixar muito claro na lei que o acesso é a informação de origem genética. Ou seja, é a informação genética que atribui a funcionalidade de uma determinada planta. Eu não preciso necessariamente ter a folha, a semente, a planta para fazer a pesquisa. Caso eu acesse o sequenciamento genético em um banco de dados internacional sobre uma espécie tipicamente brasileira como a pitanga, que é a que aparece nesta imagem, a pessoa que fizer a pesquisa sobre essa informação está acessando uma informação de origem genética, seja de animais, vegetais, micro-organismos, algas marinhas, até mesmo vírus, né, são parte da informação, são parte do patrimônio genético do país. Seja ela também na forma de moléculas ou substâncias extraídas do metabolismo desses seres vivos, incluindo o leite de algum animal, o extrato, o óleo, o que também está sendo bastante discutido do Protocolo de Nagoya. Por exemplo, na União Europeia, eles chamam isso de derivados, né? Os derivados, as proteínas, não estariam no escopo da legislação da União Europeia. E, obviamente, o Brasil deixou estabelecido na sua lei a proteção com relação aos conhecimentos tradicionais associados, ou seja, ele resguardou todos os conhecimentos. E no exemplo que eu dei no slide anterior, que para eu começar uma pesquisa eu não preciso mais de autorização prévia do governo, basta um registro no sistema, isso não se aplica ao conhecimento tradicional associado. Eu não preciso da autorização do governo, mas porém eu
preciso do consentimento prévio informado, o PIC, da comunidade que detém este conhecimento. Ou seja, o PIC, como está estabelecido na CDB e no Protocolo de Nagoya para os conhecimentos tradicionais associados, foi resguardado na nossa legislação. No próximo slide, por favor, Regina, eu falo um pouco sobre as empresas que mais trabalharam com biodiversidade brasileira durante os 15 anos de medida provisória. Esse é um indicador que nós buscamos com base nos registros feitos na antiga lei. E por que eu acho interessante mostrar para todos? Nós colocamos aqui 6 empresas. Dentre estas 6, nós temos uma única empresa do setor farmacêutico, a Biolab. Nós temos 5 empresas que são intermediárias, ou seja, que fabricam as matérias-primas para o produto acabado, e apenas uma empresa de produto acabado cosmético, que é a Natura. Tá? O que esse gráfico demonstra para mim? O que ele pode nos ajudar a entender no sistema brasileiro? Obviamente, a gente só tem 2 empresas de produto acabado, Biolab e Natura, ou seja, nós tivemos uma pouca procura dessas empresas, mas nós vemos as empresas de matéria-prima, que são aquelas que realmente têm ações junto à cadeia de fornecimento, um número maior de autorizações, e com base nesses números a gente pode entender que pelo menos, né, no caso da Beraca, pelo menos 30 espécies foram pesquisadas, no caso da Solabiá, quase 40 espécies foram pesquisadas e provavelmente algum produto foi desenvolvido. No próximo slide, por favor, Regina, eu falo sobre os setores de aplicação. Então, quase 80% do uso das pesquisas feitas foi para uso em cosméticos. E apenas cerca de 10%, pouco mais de 10% para uso em fármacos. Então, a gente vê que a busca por ativos naturais no Brasil hoje tem como foco principal o uso em cosméticos. No próximo slide, eu trago um exemplo, por favor, Regina, de uma empresa internacional. Não sei se todos conhecem, a L'Occitane é uma grande empresa de cosméticos francesa e em 2013 ela lançou uma nova marca que é chamada L'Occitane do Brasil. O que mais chama atenção para mim com relação a essa nova empresa? Com a entrada da L'Occitane no Brasil, nós percebemos uma mudança de paradigma, e inclusive em um mercado onde antes era praticamente só da Natura Cosméticos, que tinha a linha Ecos, para aqueles que conhecem, ou seja, uma linha bastante grande com ativos da biodiversidade, e a L'Occitane entrou com esse mesmo approach, né? A diferença é que a L'Occitane trabalha com diversos biomas brasileiros, enquanto o foco da Natura é maior na região amazônica. Então, aqui eu coloco como um grande momento de mudança de paradigma no Brasil, onde uma empresa estrangeira viu a possibilidade de desenvolver produtos com ativos brasileiros. Ok? No próximo slide, eu já começo a falar um pouco mais sobre a nossa cadeia de valor. Eu imagino que o meu tempo já está quase no fim, mas nós temos basicamente só mais 2 slides que demonstra, eu não esqueci de colocar a fonte, mas esses são dados da empresa Beraca, que é a empresa intermediária, que eu mencionei, tem cerca de 30 autorizações no CGEM, ou seja, pelo menos 30 espécies com as quais eles trabalham no Brasil. E nós vemos aqui o quanto o uso de ativos naturais trouxe retorno financeiro, retorno econômico, e manteve as famílias dessas cidades, tanto no estado do Piauí quanto no Pará, melhorou a receita e a qualidade de vida dessas pessoas
nessas regiões. No próximo slide a gente consegue ver melhor o percentual da receita dessas famílias. Regina, por favor, passa para o próximo, para que eu possa mostrar esse percentual. Então, veja, no gráfico vermelho, eram empregos fora da propriedade, né? Em azul, a gente pode ver o quanto eles recebiam com o corte de madeira, o desmatamento, né? E em verde, a coleta de oleaginosas, né? Das palmas, das palmeiras da região amazônica. E em cinza, basicamente, a gente pode ver que a receita daquelas empresas, até aquele momento, era por programas do governo, como Bolsa Família, etc. No caso dos programas da Beraca, a gente pode ver um incremento muito grande da receita dessas famílias com insumos da biodiversidade. Então, a gente vê que antes era cerca de 30% da receita daquelas famílias era proveniente da madeira. Com a introdução dessa nova cadeia de valor, reduziu para 6%, né, da receita, e a coleta de oleaginosas ou o trabalho na terra aumentou consideravelmente. Tá? Era um pouquinho da experiência do Brasil que eu queria dividir com vocês hoje. Creio que meu tempo já está acabando. No próximo slide, vocês podem obter o nosso contato. Tem o meu e-mail ali. Regina, se você puder compartilhar, por favor. Ah, não. Aqui foi só uma forma de tentar trazer aqui o quanto esse ciclo é importante para o desenvolvimento sustentável, né? Os recursos genéticos, os conhecimentos tradicionais, a possibilidade de nós interagirmos, né, e conversarmos para o desenvolvimento de algo comum para a indústria, para o desenvolvimento econômico do país, das empresas, e que esse benefício econômico ele pode retornar para a conservação da biodiversidade, para a manutenção dos conhecimentos tradicionais. Então, era um pouquinho da mensagem que eu queria deixar com vocês. E no próximo slide, aí sim, por favor, Regina, tem os dados da nossa empresa, o nosso site, e o nosso e-mail, provavelmente, no último slide. Eu acho que pode pular 2, Regina. Tem informações da GSS. Essa apresentação pode ser circulada com vocês, fala um pouquinho sobre a nossa atuação no Brasil, e aí sim, enfim, o nosso slide. Eu agradeço a atenção de vocês e estou disponível para as perguntas. Muchas gracias, Francine. No sé si alguien tenga preguntas, por favor, si las pueden poner en la sección. Yo se las voy a leer a Francine para que nos conteste. Tenemos aquí algunos comentarios de la transmisión de Marco Dionisio. Si alguien tiene preguntas, por favor, pónganlas en la sección de preguntas para que se las pueda leer a Francine. Bueno, voy a dar unos momentos. Si no, pues podemos seguir con la presentación de Miriam y al final, si surgen preguntas de las dos presentaciones, hacemos una sesión conjunta de respuestas. Entonces, por favor, si tienen preguntas, pónganlas en la sección de preguntas del GoToWebinar. Tenemos una pregunta, Francine, de Alexandre. Sim. Él dice, ¿cómo las comunidades reciben, creo, el cambio de ley? ¿Reaccionan?
como as comunidades perceberam a mudança da lei, da nova lei, ok? Na verdade, nós tivemos um grande problema no Brasil, que a construção da nova lei não teve uma interação muito boa com as comunidades. Foi algo muito construído pelo setor privado e as comunidades foram muito pouco consultadas a respeito da nova lei. Isso causou um descontentamento muito grande entre todas as comunidades e principalmente os representantes dessas comunidades. Mas, no meu ponto de vista, eu acredito que grande parte das mudanças foram para melhor, inclusive para as comunidades. Claro que nós não temos, nem nunca teremos uma lei perfeita, porque nunca vai ser perfeita para todos, né? Cada um tem as suas ambições, os seus desejos, mas eu acredito que a lei ela foi trabalhada para trazer um consenso melhor do que anterior, mas eu acredito que a principal diferença, ou uma das principais vitórias para a nova lei, é que nós temos o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético no Brasil, o chamado CGEM, que na antiga lei era composta apenas por representantes do governo, e na nova lei nós temos a representação da sociedade civil. A sociedade civil é representada por membros de comunidades locais e por meio da academia e de empresas. Portanto, as discussões no novo conselho, elas estão mais igualitárias, estão mais, como que eu posso dizer, elas estão balanceadas aí entre os interesses. Nós temos a representação de todos os atores. Então, eu acredito que para os próximos anos, as normas a serem construídas no CGEM, nós teremos aí a participação de todos os interessados. Ok, muchas gracias, Francine. Tenemos otra pregunta de Adriana Rivera. Ella dice, ¿cómo funciona en la práctica la repartición de beneficios con las comunidades? Ok, ótima pergunta, Adriana. Na prática, na antiga lei, a empresa poderia decidir junto com a comunidade qual a melhor forma de repartição de benefícios. Poderia ser um valor fixo, 1.000, né, na moeda brasileira, R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 50.000. Era uma negociação livre entre empresa e comunidade, ou poderia ser por meio de projetos. Auxílio no desenvolvimento da cadeia, equipamentos para a extração de espécies, enfim, isso era livre. Na nova lei, nós temos basicamente 3 situações diferentes. A primeira delas é que, se a empresa quiser pagar de forma monetária, ela vai depositar no fundo do governo, e o governo é quem vai estabelecer projetos e a forma de que esse dinheiro chegue nas comunidades. A segunda forma é quando a empresa opta por repartir benefícios em decorrência do acesso ao recurso genético, tá? Só ao recurso genético, e ela opta por desenvolver o projeto com a comunidade. E aí ela segue um pouco os parâmetros da antiga lei, ou seja, eu posso desenvolver um projeto na minha cadeia de fornecimento, um projeto de educação ambiental, um projeto de treinamento, aquilo que a comunidade deseja para ela. Tá? O contrato eu assino com o governo, mas o projeto eu executo com a comunidade. E a terceira situação é o acesso ao conhecimento tradicional associado. No caso do acesso ao conhecimento tradicional associado, obrigatoriamente eu vou definir com a comunidade detentora daquele conhecimento como que eu vou fazer a repartição de benefícios.
Também pode seguir os mesmos critérios que eu mencionei antes, mas as empresas com as comunidades é quem vão definir isso. Adicionalmente, tá, no caso do conhecimento tradicional associado, além de eu repartir benefício com aquele detentor do conhecimento que proveu o conhecimento para mim, eu vou depositar no fundo do governo 0,5% da receita líquida para atingir os demais codetentores daquele conhecimento. Por exemplo, nós sabemos que são várias as comunidades indígenas que detêm um conhecimento sobre uma determinada planta na Amazônia e que eventualmente a Amazônia, né, abarca aí diversos países, não só o Brasil, e outras comunidades podem ter o mesmo conhecimento. Então, essas comunidades vão utilizar esse recurso do 0,5% do fundo para serem né, apoiadas por isso. Isso evita que as outras comunidades cobrem da empresa novamente, né? Então, é mais ou menos dessa forma que tem acontecido a repartição de benefícios no Brasil. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más. Fernando Camargo pregunta que si hay alguna pérdida para las comunidades por el hecho de que los fabricantes de productos intermediarios o de materias primas estén exentos de la obligación de repartición de beneficios. Ótimo. Fernando, é um ótimo ponto se nós pensarmos isso de forma abstrata. Por que eu digo isso? Na prática, quando nós olhamos aqueles indicadores com 5 empresas que repartiam benefícios e eram da cadeia intermediária, quando nós olhávamos os relatórios anuais para saber quanto aquela empresa repartiu de benefícios ao final do ano, o valor era tão pequeno que não justifica o processo burocrático. Ou seja, concordo que numa primeira leitura, eliminar os elos da cadeia, parece que nós teremos um número menor, um valor menor de repartição de benefícios. Porém, o valor da repartição de benefícios no elo final aumentou consideravelmente. Então, o retorno para a comunidade acaba sendo maior. E o que nós observamos também é que a grande maioria destas empresas, pelo menos as que aparecem aqui nesses indicadores, independente da repartição de benefícios obrigatória por lei, elas já desenvolvem projetos em conjunto com essas comunidades, porque faz parte do negócio delas. Elas precisam ter as comunidades cada vez mais bem estabelecidas, melhor treinadas, com mais condições de melhores condições de trabalho e subsistência, e se mantenham nesta atividade. Então, vale a pena para as empresas fazerem isso voluntariamente, e é o que a gente vê que está acontecendo no Brasil. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Voy a elegir la última, que es de Alexander. Dice, ¿quién hace la auditoría para saber cuántos son el 5% de factura para la empresa? Quem faz, se eu entendi bem, quem faz uma auditoria para entender esse percentual na empresa, se a pergunta é essa, no sistema, o SIGEM, o sistema eletrônico que foi criado pelo governo, você tem que apresentar os documentos que comprovem a receita da empresa. Mas não tem uma auditoria externa. Ok. Bueno, muchas gracias, Francine. Vamos entonces a pasar a la siguiente presentación con Miriam Factos. A ver, un segundito.
Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Miriam Factos y trabajo en el programa Procambio 2 de la GIZ en Ecuador. Yo quiero compartir con ustedes un estudio de caso que está relacionado con la iniciativa comunitaria del Palo Santo, en donde se construyó el primer protocolo biocomunitario de Ecuador con la finalidad de promover un enfoque basado en los derechos para la conservación y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización por parte de terceros, tanto de la biodiversidad como del patrimonio cultural colectivo de dicha comunidad. El contenido de la presentación considera tres aspectos relevantes. El primero, el contexto general; el segundo, el enfoque de la cadena productiva; y el tercero, la construcción del protocolo biocomunitario. Esta iniciativa se encuentra ubicada en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en el cantón Zapotillo, en lo que ahora es la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz. El principal producto que se genera en esta iniciativa es el aceite esencial de Palo Santo, aunque desde hace algunos años también ya se cuenta con productos de valor agregado. Perdón, me están diciendo que se escucha muy mal. Voy a intentar más bien darle la palabra a Miriam en vivo, como le hicimos con Francine. A ver. Miriam, ¿me escuchas? Miriam. Hola. Hola. Hola, sí, muy buenos días con todos. Sí, vamos a hacerlo mejor en vivo porque no está funcionando bien el audio. Entonces te voy a dar la palabra y tú me vas diciendo cuándo pasar los slides, ¿vale? Ok. Muy buenos días con todos. Mi nombre, como mencioné, es Miriam Factos. Soy asesora de biodiversidad, uso sostenible y protocolo de Nagoya del programa Procambio 2 de la GIZ en Ecuador. Hoy quiero compartir con ustedes una iniciativa comunitaria del Palo Santo en donde se construyó el primer protocolo biocomunitario del Ecuador, en donde básicamente se respetan dos cosas: el derecho a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, respetando también los patrones culturales colectivos de dicha comunidad. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Esta iniciativa nace en la provincia de Loja, al sur del Ecuador, en el cantón Zapotillo, y es parte de lo que ahora es la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz. El producto principal es el aceite esencial del Palo Santo, pero en los últimos años también se han producido productos con valor agregado. La iniciativa ha sido desarrollada por una asociación comunitaria llamada Bolívar Tello Cano, con apoyo de la Agencia de Desarrollo Empresarial ADESUR, del programa Procambio de la GIZ y con la participación del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues bueno, nace en el 2007 como un proyecto piloto del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad a partir de una tesis desarrollada por la Universidad Técnica Particular de Loja. La iniciativa ahora es una iniciativa considerada como una iniciativa que aporta a la conservación, a la generación de empleo y al fortalecimiento de las estructuras comunitarias. Las amenazas que teníamos en el sur del Ecuador, sobre todo, están vinculadas con el cambio de uso de suelo, de suelos de conservación a suelos agrícolas, lo cual provocó la pérdida de la cobertura vegetal con la consecuente erosión y con procesos de degradación bastante altos. La siguiente, por favor. La iniciativa considera 4 componentes. El más relevante, el componente de conservación, pues como se mencionó, se conserva más de 500 hectáreas de bosque seco, que es uno de los últimos remanentes en el sur del país y que
forma parte de esta reserva de biosfera transfronteriza. El de fortalecimiento organizacional, donde se pudo formalizar la participación de la asociación comunitaria. El de producción, donde tenemos sobre todo el tema del aceite, de la extracción del aceite esencial, la producción de artículos de valor agregado del palo santo, entre otras actividades. Y de mercado, porque hay ya una consolidación en el mercado nacional e internacional con procesos de comercialización oficiales y, lógicamente, todo esto se da un marco de certificación. Siguiente, por favor. En el proceso productivo se consideran varios aspectos. Siguiente, por favor. El de recolección, aquí podemos ver, esta etapa es realizada por las comunidades. Antes, en esta zona, para utilizar la materia prima, se cortaba el bosque y, lógicamente, esto provocaba una degradación en el bosque seco. Ahora, a partir de esta tesis que se hizo con la universidad, se cosechan los frutos del palo santo y se puede obtener una materia prima de mejor calidad y, obviamente, sobre todo, se preserva el bosque, que es el origen de esta materia prima. Siguiente, por favor. En la extracción se daba antes en la universidad, pues contaban con los equipos para hacerlo, pero en los últimos años estos equipos fueron llevados a la comunidad y son ellos ahora los que hacen la extracción del aceite esencial. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta lámina los temas de conservación. Hubo unos años en que la comunidad tomó medidas drásticas para proteger la regeneración natural y, sobre todo, evitar que los chivos y cabras que tenía la comunidad se comieran esta regeneración natural. Adicionalmente, en la parte inferior derecha pueden ver algunos miembros de la comunidad porque recibieron el premio de Ecuador Prize en el 2014 por sus esfuerzos de conservación. Al lado derecho de la lámina pueden ver la marca comercial de los productos que se ofrecen en el mercado y, evidentemente, esto también se ha ido desarrollando en los últimos años. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos ver los temas vinculados con aprovechamiento, donde se estimó una proyección hasta el año 2020, donde también se considera el tema de conservación y se identifican también los productos que se han colocado en el mercado de una proyección de 7 que se tenía, ahora estamos en 10 y se espera llegar a 15 productos. Hay también una caracterización del mercado que ha sido muy importante para tomar las decisiones de cómo avanzar con esta iniciativa. Siguiente, por favor. Aquí quiero mostrar en el 2014 los ingresos que fueron generados por la venta únicamente del aceite esencial, sin considerar los productos de valor agregado. Y justamente en el 2014 fue una época de sequía en la zona, que realmente fue uno de los peores años que tuvimos, pero sin embargo hubo también un ingreso económico importante. También se pudo mejorar la cantidad de productos que se ofrecieron en el mercado y al lado derecho pueden ver cómo fue reinvertidos estos ingresos. El tema de fortalecer la asociación comunitaria es un tema clave, se destina un 60% de sus ingresos. La investigación, obviamente, porque si no tenemos procesos de investigación y desarrollo, tampoco podemos ofrecer productos de valor agregado al mercado, y también aspectos de infraestructura que eran necesarios para mejorar la cadena de valor de este aceite esencial. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver la cadena de valor del palo santo y recalcar que las 50 familias que están asociadas en esta iniciativa han tenido ya relaciones comerciales tanto en el nivel internacional como con Natura y con WFTO.
que es una organización de comercio justo que trabaja en 70 países a nivel mundial, pero también han tenido relaciones comerciales a nivel nacional con Adigmac, con la cadena Supermaxi, que es una cadena de productos a nivel nacional de gran impacto. Y obviamente también en los últimos años han entrado en tiendas especializadas de comercio justo como Amazon Aroma Ecuador. Tienen vínculos de relaciones comerciales con Brasil, con Holanda, con España, con Chile y últimamente con Estados Unidos. Siguiente, por favor. Aquí quiero destacar los beneficios que se obtienen por la venta de este producto y ellos han podido fortalecer su caja comunitaria de ahorro y crédito, han podido tener de las empresas incentivos económicos anuales por el trabajo que desarrollan, donde se vincula el tema de conservación con el desarrollo comunitario y, lógicamente, los excedentes del negocio para las actividades anuales de conservación es un tema priorizado por la Asociación Bolívar Tello Cano, y ahora, desde que son parte de la Reserva Transfronteriza Bosques de Paz, han logrado fortalecer la articulación con otros aliados estratégicos vinculados con procesos de comercialización y mercado. Siguiente, por favor. Nace la pregunta de por qué realizar este protocolo biocomunitario si ellos ya tenían un proceso de comercialización de varios años y que cada vez iba mejorando su situación económica, pero también la conservación del bosque. Sin embargo, dentro de los para qué se considera importante promover los procesos de reflexión colectiva al interior de la comunidad y también con otros actores externos. También transmitir de manera adecuada la información a las empresas y sobre todo a empresas que tienen un enfoque de respeto y promoción de la biodiversidad, a la cultura y a la organización comunitaria. También les parece interesante porque se podría establecer las cadenas de aprovisionamiento considerando siempre prácticas sostenibles y equitativas. Y sobre todo que fortalezcan el proyecto compartido de desarrollo que tiene esta iniciativa. Siguiente, por favor. Todo esto se enmarca en la metodología que nos proporciona la Unión Ethical Biotrade, la UBT, en la cual se consideran varios aspectos relevantes. Siguiente, por favor. Primero, se considera que, como mencioné, la asociación no estaba iniciando, ya tenía un proceso en marcha que lógicamente permitía el desarrollo de este protocolo biocultural porque ya tenían una misión, una visión, una organización comunitaria con roles específicos. Siguiente, por favor. Todo esto se enmarca dentro de un diálogo que tiene como bases el respeto, la confianza, la participación, el intercambio de información, el desarrollo de las capacidades de la comunidad y que todo esto obedece a un proyecto compartido que era una de sus metas, que es una de sus metas dentro de esta iniciativa. Siguiente, por favor. En las etapas del diálogo ya no se partía de cero, como mencionaba, ya estaban establecidas las necesidades y las expectativas, estaba claro el contexto cultural y a partir de ello se definen derechos y obligaciones, se prepara y se comparte información importante de la comunidad y de su negocio, se establecen reglas de interacción con actores externos y se documentan estos acuerdos. Finalmente, se considera prioritario tener un componente de monitoreo y evaluación. Siguiente, por favor. En el desarrollo del diálogo, la comunidad comienza a mirar internamente y hacerse algunas preguntas, como quiénes son, cómo están organizados, cuál es la relación que tienen con su bosque, cómo se quieren relacionar con las empresas y sobre todo qué compromisos comunitarios quieren adquirir.
Se establece también ciertas premisas para los acuerdos entre la empresa y la comunidad que lógicamente tienen que basarse en principios de transparencia, confianza, respeto, comunicación, entre otros, y se definen beneficios potenciales para las empresas, entre ellos la posibilidad de adquirir productos en áreas donde se considera la protección de los recursos naturales y se valora también los modos de vida de las comunidades, la posibilidad de las empresas de hacer negocios directamente con la comunidad, la contribución que podrían tener las empresas a mejorar las condiciones de vida de dicha comunidad y la realización de un monitoreo permanente para el desarrollo de la cadena productiva, mejorando todo ello la trazabilidad de los productos. Siguiente, por favor. En la estrategia comunitaria de la empresa comunitaria se consideran tres ejes muy importantes. La sostenibilidad ambiental, obviamente sin la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, de donde proviene la materia prima y también que es utilizada como información para desarrollar sus proyectos de investigación y desarrollo, este proceso no podría seguir adelante. La sostenibilidad social, porque es necesario empoderar las capacidades de los productores para generar también ese empleo digno con beneficios sociales que se requieren en la comunidad. La sostenibilidad económica, para mantener los otros dos, se desarrollan cadenas productivas con acuerdos comerciales a largo plazo. Obviamente es necesario asegurar la calidad de los productos, promover nuevos productos y desarrollar también mercados nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Como logros, la conservación y manejo sustentable de 500 hectáreas de bosque continuo de Palo Santo, como mencioné, uno de los últimos remanentes de bosque seco en el sur del país, y que ahora, debido a ello, ha sido reconocida como parte de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz. El empleo fijo directo que genera esta iniciativa para 150 personas y de manera temporal, sobre todo 3 meses al año, inicios de año para 250 personas. La mejora de ingresos económicos y la reducción del último quintil de pobreza, pues esta zona era una de las zonas más pobres del país. La alta participación de las mujeres en la iniciativa es un tema súper meritorio, por lo cual también a nivel mundial ganaron el premio Ecuador Prize de Naciones Unidas en el 2014 como una comunidad resiliente. Ha sido muy importante la disminución de la migración de los jóvenes a las ciudades y también en los últimos años se ha podido ampliar sus nichos de mercado. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que se abra una ronda de preguntas y respuestas y aprovecho para desearles una feliz Navidad a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Entonces, está abierto para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Miriam, por favor, escríbala en la sección de preguntas. ¿Tú, Miriam, puedes ver las preguntas también o te las leo? Las que salen. No, no las puedo ver. Yo te las leo entonces. Si hay alguna pregunta, entonces por favor pónganla en la sección de preguntas. Les damos un momentito. Por el momento no tenemos todavía preguntas. Bueno, damos un momentito más. Bueno, por el momento no hay preguntas, pero yo tengo una pregunta para Miriam.
Como va, después de esto, ¿ha habido algún seguimiento al protocolo o alguna actualización? ¿Y hay alguna perspectiva para seguimiento más a largo plazo? Bueno, como mencionaba, el protocolo es para la comunidad un instrumento de negociación. Ellos han podido utilizarlo ya en sus relaciones comerciales con algunas empresas. En este caso, por ejemplo, con Estados Unidos, se hizo una ronda de negocios y ahí ellos pudieron utilizar y presentar su protocolo biocomunitario. Y sí se estableció un componente de monitoreo porque esta iniciativa se basa en un modelo bastante interesante que es comunidad, empresa, Estado, y allí básicamente se van determinando los indicadores que serían necesarios para un seguimiento adecuado de este protocolo biocomunitario. Eso obviamente en la lámina que presenté de próximos pasos está muy relacionado también con el desarrollo de la investigación y desarrollo para obtener nuevos productos de manera conjunta con la academia. Entonces hay una vinculación muy fuerte para hacer el seguimiento basado en indicadores que han sido definidos en base al conocimiento y al desarrollo de la cadena de valor que se tiene en estos momentos. Okay, muchas gracias, Miriam. Pues vamos yo creo que a pasar al cierre del webinar. No tenemos más preguntas aquí en la lista. Entonces voy a darle la palabra a Gunter Viteri. Solo denme un segundito. Ah, Hola, hola, buenas noches. tienes la palabra, Gunter. Sí, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches desde aquí en Alemania y buenas tardes o buenos medios días por allá. Qué pena que tuvimos unas dificultades técnicas al comienzo de este webinario, pero bien, gracias Francine y gracias Miriam por el esfuerzo de, a pesar de las dificultades, haber hecho sus presentaciones. Para aquellos que lograron conectarse un poco tarde, un poco retrasados, las grabaciones y los materiales serán difundidos a través de los correos que tenemos registrados para la inscripción de este webinario. También queremos aprovechar el último minuto para decirles que estamos abiertos a recibir experiencias como estas de Ecuador o como la presentación que ha hecho Francine para, desde sus proyectos o sus programas, compartir con los demás colegas de la región lo que está sucediendo en sus contextos. Y podemos anticipar que para el próximo año ya estamos preparando el primer webinario con el estado del arte y la legislación mexicana de acceso y distribución de beneficios, cómo está esto sucediendo por allá. Así que les invitamos, por favor, a que nos inviten, nos presenten sus experiencias. Sin más que agregar, muchísimas gracias por su participación y hasta la próxima. Muchas gracias, Gunter. Voy a dejar abierta la sesión todavía unos 5 minutitos por si alguien quiere hacer alguna propuesta para próximos webinarios o tiene algún comentario o alguna pregunta que podamos contestar en el futuro. Por favor, coloquen todos sus comentarios y sus preguntas en la sección de preguntas y voy a dejar abierta la sesión unos 5 minutos más por si alguien desea comentar algo. Muchas gracias y les haremos llegar la fecha del próximo webinario en cuanto podamos. Muchas gracias y hasta luego.